कीमी वाला भी ले जाते हैं, मसलन ये इसमें ये कवड़ों वाला भी इस्तेमाल करते हैं, ये हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है। ज़्यादातर लोग ये होटल में ले जाता है हल्का पल्का मसाला। ये एक निज़ाम बन जाएगा, फिर इंसान के दिमाग में भी सोच आएगी कि यार ये हम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम किसी को दे दें या हम किसी भाई को, गरीब आवाम को दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके और मेरे जानने वालों में न जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस सीज़न का कोई फल नहीं खाया होगा, जिनके घर में हांडी इसलिए नहीं बनती होगी कि उनके पास सब्ज़ी ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे। लेकिन आज हम आपको लाहौर की इस मशहूर बादामी बाग की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी का विज़िट करवाते हैं, जिसमें न जाने रोज़ाना कितने मन फ्रूट और कितने ही मन सब्ज़ी ज़ाय कर दी जाती है। तो आइए एक विज़िट करते हैं सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी का। फल और सब्जियां हमेशा से इंसानी खुराक का लाजमी हिस्सा हैं और जदीद दौर में बढ़ती बीमारियों का मुकाबला करने के लिए इनकी अहमियत और भी बढ़ गई है। लिहाजा इस कीमती खजाने को अगर कोई ज़ाय करता है तो ये ऐसे ही है कि जैसे किसी भूखे के मुंह से निवाला छीना जा रहा हो। दुनिया भर की आबादी बढ़ रही है और जाहिर है कि आबादी के साथ साथ फलों और सब्जियों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम फलों और सब्जियों के ज़ाय होने पर काबू पा लें तो हम पैदावार बढ़ाए बगैर भी महरूम लोगों को उनके हिस्से के फल और सब्जियां पहुंचा सकते हैं। इस मंडी में रोजाना टनों के हिसाब से फल और सब्जियां आती हैं और मनों के हिसाब से ये चीजें खराब भी होती हैं और उन्हें कूड़े के ढेरों में फेंक दिया जाता है। जबकि हमारा अंदाजा है, जो गलत भी हो सकता है, कि यहाँ फल और सब्जियां बेचने वाले लोग इतने माहिर होते हैं कि उन्हें पता चल जाता होगा कि फलां क्रेट का फल या फलां थैले की सब्जी अगर फलां दिन तक बिक ना सकी तो वो ख़राब हो जाएगी, गल सड़ जाएगी। तो अगर ये लोग उस दिन से एक दिन पहले भी इन फलों और सब्जियों को उन लोगों तक पहुंचा दें जो फल खरीदने और खाने से इसलिए महरूम हैं कि इनकी कीमत उनकी पहुंच से बाहर है, जो सब्जी इसलिए नहीं खरीद पाते कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर फ्रूट मंडी बादामी बाग फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में, और इस आदिल उमर के पास, और इनसे हम ये जानते हैं कि फ्रूट का वेस्टेज कितना होता है आम तौर पे। चूँकि इनका बिज़नेस है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते होंगे। तो आदिल कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा आदिल, ये बताइए कि फ्रूट जब आपके पास होता है बिकने से पहले, आपके पास आ गया, आपने उसको स्टोर कर रखा है, अभी मार्केट में वो नहीं गया, तो क्या वेस्ट होता है, ख़राब होता है आपके पास फ्रूट? जी सर, जिस तरह के आप आए हैं मेरी तरफ और आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट रखा हुआ है, इसमें मसाला भी लगता है, तो फिर तैयार होने के बाद कुछ दाने इस तरह के होते हैं जो वेस्ट होते हैं, दागी पड़ जाते हैं, जो हम अपने यूज़ में नहीं लेते, तो ये हमारा वेस्ट ही होता है। तकरीबन कितना आप समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक मन में से कितना फ्रूट वेस्ट हो जाता होगा? सर, एक मन में से तकरीबन भी 4 से 5 किलो वेस्ट की एवरेज है। जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे वेस्ट होने से पहले
استعمال میں لے آئے, آپ کو پہلے پتہ چل جائے کہ یہ وہ دانے ہیں, یہ وہ پیٹی ہے جو خراب ہو سکتی ہے, ویسٹ ہو سکتی ہے, ہم اس کو پہلے استعمال کر لیں کسی طرح؟ نہیں سر, یہ ہم اندازہ زیادہ تر نہیں لگا سکتے. یہ کچھ یہ باغوں سے ہی ہوتا ہے. آگے آپ دیکھتے ہیں جب باغوں میں سے پھل نکلتا ہے نا, درختوں سے ٹوٹتا ہے, تو کچھ دانے اس طرح کے ہوتے ہیں جو زمین پر گر جاتے ہیں تو انہیں زیادہ چوٹ لگتی ہے, وہ دب جاتا ہے, جس کی بنیاد پر وہ خراب ہونے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو جو ویسٹ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس سے؟ تو سر وہ الگ ہی جاتا ہے, تو کچھ پھینکنے والا ہوتا ہے, پھینک دیتے ہیں. باقی ہم ریڈی والے بھی لے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں فار ایگزامپل الفتح اسٹور ہو گیا, ایمپوریم مال وغیرہ ہو گیا, یہ بڑے بڑے اسٹور ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی. یہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ نا, جب ان کا پھل یہاں پہ جاتا ہے تو جو بچتا ہے نا ان کا ڈیلی بیس پہ, تو یہ میرے سننے میں آیا تھا یہ لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں. جی نہیں, تو کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ہم اس پھل کو پھینکیں نہ, ویسٹ نہ کریں؟ دیکھیں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی, ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جنہوں نے اس پورے سیزن میں آم چکھا بھی نہیں ہوگا. تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہم پھینک رہے ہیں وہ پھینکنے سے پہلے اس حالت میں ہو کہ اسے استعمال کیا جا سکے اور وہ ان غریبوں تک پہنچایا جا سکے؟ سر ایسا تو کوئی میکانزم نہیں ہے. اس طرح کا ہمارے ملک میں ایک نظام ہو جائے جو ویسٹڈ فروٹ ہوتا ہے, تو یہ ہمارے غریب بھائی عوام کو جانا چاہیے, غریب بچوں کو جانا چاہیے. آپ یہاں پہ منڈی کا نظام دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ یہ کس طرح کے فروٹ کھا رہے ہیں, یہاں پہ کس طرح اٹھا کے کھا رہے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارا نظام اس طرح کا ہو جائے, ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ہر پھل ہر گھر میں پھل جائے, ہر غریب عوام کے گھر میں پھل جائے, نہ کہ وہ خراب ہو کے ضائع ہو جائے, نالوں میں جائے, نالیوں میں جائے, بجائے کہ وہ کچروں میں ڈھونڈے. ہمیں اس طرح کا ایک نظام بنانا چاہیے. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں شفیق صاحب کے پاس, اور ان کا بزنس ہے لہسن کا, تھوم کا, ڈابے کا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لہسن ویسٹ ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, کیا اسے پھینک دیتے ہیں یا اس کا وہ استعمال کرتے ہیں؟ جی شفیق صاحب. وہ پھینکتے نہیں ہیں, وہ گدھے جو کھوتے ہوتے ہیں نا ڈنگروں والے, ان کو مسالہ وغیرہ بنا کے نا وہ ان کو کھلا دیتے ہیں. یعنی جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں آپ انہیں دے دیتے ہیں؟ ہاں ان کو دے دیتے ہیں. اور بیچتے ہیں انہیں یا نہیں, ویسے دے دیتے, فری دے دیتے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لہسن جو ہے یہ ویسٹ نہیں ہوتا, یہ پھینکا نہیں جاتا, یہ کوڑے میں نہیں جاتا, یہ کسی نہ کسی استعمال آ رہا ہے. بڑا اچھا استعمال ہے کہ جانوروں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے. جی جانور کا استعمال. ویسے کتنا ویسٹیج نکلتا ہے آپ کا, اگر ہم کہیں کہ ایک من میں ویسٹ ہو گیا کتنا ہوگا؟ مثلاً گاڑی جو نا آتی ہے نا, کئی گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, کئی کم ہو جاتی ہیں, پھر وہ سارا جو نا نکال کے نا کوئی 15-20 40-50 کلو نکل جاتا ہے. یہ بھائی یہ مثلا ایک تو سوکھا پیاز ہوتا ہے, ایک یہ گلے, یہ گلا پیاز ہم مکڑا کر کے بیچتے ہیں. مثلا غریب لوگ زیادہ ہے, اس میں غریب لوگ آتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ تو نہیں یہ سب امیر ہوتا ہے. مثلا ایک دڑی پیاز 200 روپے دڑی ہے, 200-220 روپے دڑی. یہ ہلکا پیاز وغیرہ بکتا ہے, غریب لوگ زیادہ آتے ہیں, وہ وغیرہ کر کے کھاتے ہیں. کیمی والا بھی لے جاتے ہیں. مثلا یہ اس میں ٹکوڑوں والا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ہر چیز استعمال ہو جاتا ہے. زیادہ لوگ یہ ہوٹل میں لے جاتے ہیں ہلکا پالکا. مثلا مہنگا ہو تو 220-230 روپے جڑی پیاز ہے, اچھا پیاز. یہ لوگ دیکھو یہ صاف کر رہے ہیں, اس کا صاف کر کے وہ ہوٹل میں استعمال کر رہے ہیں. ہوٹل میں پکوڑوں میں اس سیزن میں لے جاتے ہیں. اس میں 3 آئٹم پیاز ہم نکالتے ہیں, 3 آئٹم. ایک وہ موٹا نکالتا ہے, ایک درمیانہ نکالتا ہے, ایک دوسرا جو ہے وہ آپ نے دیکھا داغی ہلکا پارا جو ہے وہ وغیرہ نکالتا ہے. اگر ایسا ہو سکے تو شاید کسی غریب باپ کے چہرے پر اس بات کی خوشی نظر آ سکے کہ اس کے بچوں نے بھی موسمی پھل چکھ لیا ہے, یا یہ بچے جو کوڑے کے ڈھیر سے خراب پھل اور سبزیاں چن رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کچھ قابل استعمال ہوں. ان بچوں کو بھی ان کے حصے کا رزق آسانی اور عزت سے مل سکے, کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان کو روزانہ اوسطاً 400 گرام پھل کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ پھل اور سبزیاں ضائع ہوتی ہیں تو ہمیں صرف پھل اور سبزیاں ہی ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ 1 किलो फल या सब्जी उगाने में खर्च होने वाला कई 100 लीटर पानी भी ज़ाय हो रहा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक सेब के ज़ाय होने का मतलब 125 लीटर पानी का ज़ाय होना भी होता है। इसके साथ ही साथ बिजली और इंसानी तवानाई भी ज़ाय होती है और पैसा जो दीगर मस्बत कामों पर खर्च होना चाहिए वो भी इन सब्जियों और फलों के साथ कूड़े के ढेर में गल सड़ जाता है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि फल और सब्जी के इस ज़िया को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहला इकदाम तो ये करना चाहिए कि किसानों और बागात के मजदूरों की तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर से फलों के ज़ाय होने का अमल वहीं से शुरू होता है। अगर एक भी गला सड़ा दाना थैले या क्रेट में बंद कर दिया जाए तो वो बाकी पूरे थैले या क्रेट को भी गंदा करने की सलाहियत रखता है। दूसरी बात ये कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम फलों और सब्जियों के ज़िया से बच सकते हैं। खास तौर पर अगर सोलर पावर से चलने वाले फ्रिज और एसी न सिर्फ काश्तकारों को बल्कि आम दुकानदारों को भी आसानी से दस्तयाब हो सके तो इससे भी फलों और सब्जियों का ज़िया रुक सकता है। खराबी के करीब पहुंचे हुए फल और सब्जियां अगर किसी को मुफ्त नहीं दे सकते तो उन्हें निस्बतन सस्ते दामों फरोख्त करने का इंतजाम किया जाना चाहिए। इसके अलावा घरों में भी फल और सब्जियां ज़ाय होती हैं। इसका एक हल ये हो सकता है कि फ़कत इतने ही फल और सब्जियां खरीदे जाएं कि जो इस्तेमाल किए जा सकें। इसके साथ ही साथ ये कि हुकूमत और निजी इदारों को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि फल और सब्जियों को ज़ाय होने से पहले उन लोगों के मुंह में पहुंचा दिया जाए जो इन्हें खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन तमाम एहतियातों के बावजूद कुछ फल और सब्जियां खराब हो जाएं तो इसके बाद भी उन्हें कूड़े के ढेर में फेंकने के बजाय उनका मस्बत इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें खादें बनाने में और बायोगैसेस बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी नाजरीन, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। ऐसी सूरत में आप हमें अपने कमेंट्स में अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।